Espace cinéma, mon peu c'est fani nan to manana. Espace cinéma, mon film fani nan to manana. Espace cinéma, mon comédie fani nan to manana. Espace cinéma. Sur le papier après tu viens. Kanga. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Diane. Et Diane. Ok, Soul, je te réveille après. Tu appelles Baldi, tu cales ça et je veux que la production c'est samedi pour que. Non, le vendredi pour que j'ai le produit le samedi. Il n'a pas lundi plus tard une division d'Amina quoi. Non, c'est pas grave, après on va mixer quoi, on dit doublage de voix. Ok, Soul, je te reviens. Ok, on cale comme ça. Tu appelles Baldi, allez avec les productions et vendredi pour que lundi, l'eau, division dans la télévision. Oui. Sur toutes les scènes, il n'y a pas de problème. Non, non, il se sent à l'aise dans ça, on va prendre du doublage. Quoi. Merci, porte-toi bien. Il y a ma charole, moi, artiste, la managi ma charole dit. C'est son image ça. Ok, merci, porte-toi bien. Allez, patron. Tate. Faut se wa. Wallahi. Faut se wa wallahi. Nyano. Ito boni kono. Quartier la kante kala wanka. Wallahi billahi tallahi. Ito lonna. Nyalo. Bondi ni mo wati mena. Adina ma iflali te ka. Mba quartier ni mume bralo. Parce que konyuma kela la konyuma te do nabu. Akeka ana foka ana waka wosi nyonyona. C'est normal. Tate. Alhamdulillah. Aira fule nukoni. Ah non, ça va. Alhamdulillah. Ça va. Hey nyalo. Ndala lima. Wallahi billahi tallahi. Fodiba algina bara sabati ndala. Wotunyali. Ngo fodiba koni. Silamaya atali. Na fora le koka silamaya iso. Kumate. Na fora le koka fina iso kumate. Nomburulo. Na fora le koka jeli iso yomi anu nyame mate mfalo kumate. Kanyalo. Demise atali. Menke ni eta do mande. Wallahi billahi tallahi. Non, koni franchement parce que ma mère en cagnolo wat mina han kana sibima. Ah non, vraiment la coche. Oui. C'est au fait c'est une fierté pour moi. Comment na flin ni na wasanna la barrière quoi. Sérieux. Gebra da la barrière. Wallahi. On est à imiter. Là tu vas passer au magasin ni maro pour client euro. Petit client. Nyalo. Ibra totinye. Ibra sukara ke langirodo. Asuta andelema. Adiani ye. Ora damu ndoko fo. Langiro. Ayo wole ka village là. Voilà, et village qui est dans les campus aussi, université là, Karo Basiro Bureau, Nipekulti. Ah là, on va demander. Oh, Karandé, Aïla Bombawi. Ah voilà. Tu n'as. On va demander. Tu dois avoir un gars Langiro, ça m'a rappelé, ça m'a tiqué quelque chose. Oui, à la tête. Maman Waudo. Basité. Mawa indi ni wole. Ni basi euro, non, à faut petit à quoi est moi. Alhamdulillah. Nali ma yunti mateo, hein. Maman Wa. Kobarkanye. Il monte taxi dans le cassier. Il va sur le petit linkli. Même ben il m'a la transport man on va ni Adiani. Ni la bilado. Ima go Babylon na su. Ama. Ima go Babylon na telero. Okele ndedo. Basité. Kobarka. Mi blast la di. Awa. Quel temps même il m'a donné ni à la c'est un vrai comédien en fait. Espace cinéma. Afalaba, espace cinéma. Aliba ke Faransi, Emirira Ibaralema. Aliba ke États-Unis, Emirira Ibaralema. Nato. Moto sopo. Ini sopo na de kakana. Ma kona manya ler ma do. Lor la be. Téléphone ti bulu. Ah, mbi ma nyini ka yenja bila wuro ini ala depuis so madala. Ma kona fara. Mfara gili ti kana. Ah. La ilaha illallah muhammadar rasulullah. Enti ala ile karini.
He si la kon entretien ti la. Mbarankali ala la si la entretien woti la fi. O benta. Oh, anka fo kwalla furu la di bande o. Muso ke la sambara iman kan ka don ka treta la fani. Ngraye. Ha? Nne bolo men. Ndere men na do na sadaro. Wala ko katodi makadan kala o. Yen ko to yan pi wato so ko no fale le roba kayna dunya yen nya bara ni ma. Matane. Afotene. Akanye ntene. Matane ngondi. Non akanye. Coupé. Qu'est-ce que ah, vendigne. Attends. Action. Matane. Afotene. Astaghfirullah. Wallahi da fo ina mi fo ni ta dan lo. Na, matane. Ito manye mbunya la Amerika kanyi. Ito man dusu kanyi bari. Mais le ko ide muso aya asimu la fani. Adi wa kela sila ta ki bala. Ado akebra. Bana so ni ka ben ke bona siwule. Nye. Nye. Awe kana mode ke jondi. Nki ke jonde. Ile ne ka dunya be he si be nwaaro me adaba den ti de. Si be horo yaro me horo ti de. Ni nkumara ndi bila molla. Ni mote ke fe yi bila muso le folo konko toto la. Ti lo mereke la ko ke duma yi. Ale le konkoni. Nkonkoni ta nye ler men dote. Mutibili kala. Fadi sou men yi kala le konkoni. Ndende tibili kala ya. Awa bi men ni ka fo si moi je dis ta fille n'a qu'à préparer aujourd'hui, je ne peux pas. Affaire elle n'est pas. Elle n'est pas ha. Aïe ba mais ndi molo to ida. Elle n'est pas. Ndena ni ke bona sidi ale kana na ma ke. J'ai dit aujourd'hui moi je ne prépare pas, je sors. Yena nani. J'ai dit je sors, moi je t'ai pas. Moi il sort ndela. La gila nka fo. Maman télé, OK, c'est bon. OK, c'est bon. OK, ta fille va préparer aujourd'hui. Moi j'ai un rendez-vous en ligne. Wa. Hein? Wa. Et moi toi le dit. Ala gila. Amina. Wa ha. Mais ça ne ku yeta bila la ko te fi kala. Ibrahim, Ça qu'on a eu doulema. Ni fille lo akabiki. on est là. Wallahi Ibrahim asla. Wai ka jane ya so ni ma ko ba ya ke. Mate sila ma go baba ibola jane le. Misili mi bomba ba li ibola jane le. Mais wallahi har muso ba kono nyata. Non, la vieille là, tu m'as même tué. Il a vienne. Méchante toi. Non, c'est pas la peine. T'as donné une batte à Canala Dinka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nti ala kile ya ben mi ma woni Allah taala. Ini mo sura mi di fruto du. Sumara mu ya nde ba ti bi nde ni banante konkote. Me wallahi bi sura ni ke katanda da mina. Ha kele boy ta maso. Tandu ini ke al-misra ini kami ajian kamu yang foto terbaru ala masra ini story mara denso donc ni nandin ko ne kali ngula ko bradia ne parce que ko loni ibranga ko story ba men ki yana da saran fanan din ne fadu abon yana abon wai fatu ya Ufa mam Niki. wallahi ya brandia halo wanya ta Amina ya. ne bana ler kan ti ko so na Na. e pinya bola kan la kan mo mai Na uma wafa ninku. Ani te balo. Wanina ikamenka ni. Ala mi sarala. Ala mi sarala. Ala ma modo yaki demi ha. Ala kan idem toko. Ala idem magile. Ni ki ala mi sarala. problem first story Ima kanyo ya ka ala ni. Ha? Ni ko na ko ni na ma fe wallahi ala tan do bi fi. halo wanya Amina ya. lo ne don ka abadan ti ka Badan ta mo. Ni mani. Ni mani ani. alai Ni mani ani fi. wa ke ma fly
na ala mi sarala ala mi sarala mais bon dia mais ala ma million selay ala ma million selay ika hina nyol miskinalla ala ma ala hina lila ala mi sola na tanti kano Tanti Niki. Awanante. Ndio Afrika nkosi. allo Ndio msoko konyi fanyu mala. Wala no yake. Sini ambedi na yanzi nani nifu ha. allo Pande wapo. allo na Mtu bana yako ya. awa nye daya ha nike yelu mamol fo ha ye dini nu fo nye Aliba ke Faransi, Emirira Ibaralema, Aliba ke Tazini, Emirira Ibaralema, Ambara Dumande. Ni Afrika sodia mafene, Kafim Tumalu mafene. na ni diale ye dia minote ya de mama yende me ala nye yende me kila ko so ye 500,000 so Okay. ntele lolu jannete dama sita kamara Nkro. Mbri ina kame. Radie kabema. ala Nino ya masro nyanka. Ntese luma ile o kalama negi. nyaka lama Donc dunyarate ala gi ana yele dunya simi gilema. Ni landa ya en fait. Ngo kita anonyma dunara gilema andanda ya. Donc sur ce aka consigne ni tonyo kwa sarankanale ya bula romento nye ana baranyo yao. Ko abake nyanya kama dépense ala bake moi lulidi. Mo bana ne dia ni ali dia. Kwa atre ali ni kliflom wala sarankana woti bulo kala simma kwa. Donc sur ce bankante kwa ni di sa kila sen ale kuma ashimba onki wa kwa sen na tre juma ya ofreno ni di sa kila sen ba idoni ni ya kili ya fa ya kunya ali baralati ali ko kunyi kili kwali yo kuma donc aba fim foro alhamdulillah ala ba ko million tandi ma basite il est allé andi chargin kala kuma ko nyamba ibolo quoi bref c'est ça un peu ni di sa kila da kili ou ni doit bara ro rafe bati meno dinkili c'est pas ndake ali non kainte ah kainte ha yani kana gina ni kana ne kila de ne kana gina wala yani gida mba gida ha mo ba sare la yanka ya kanka gida saran kanal kanka nyantaro ba kuma bale bale nye sunya saba fola nye kwa kira adamadini na nara mondul koro ko fo ala kilali la simma kwa gida wala ba site allo di no ni kay ni sira yoro ko ba waro ale ni kilinte di le di gele kan ni gele ha allo ba site manamune fantaida manamune manasine karisi Ni Afrika sodia mafene, Kafim Tumalu mafene, Yepese Tumalu mafene, Emirira Ibaralema. Avalava Espace Cinema. Cinema Guinéen.